Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're just going to finish a little bit on this chapter 4 so that you can start working on the exercise that I sent you. So, on this chapter 4, remember, kita belajar pasal chemical compositions in a cell. When I say chemical composition, you have to remember the elements, alright? So, the elements, what made up water, what made up carbohydrates, what made up protein, what made up nucleic acids. And bila kita cakap pasal this one, alright, so let's just recall. Okay, chapter 3 belajar movement of substance across plasma membrane. Chapter 4, you belajar chemical composition in a cell, like this chapter. So bila belajar water, you tahu dia dibuat daripada ada hydrogen and oxygen, alright. Carbohydrate, you belajar dia ada carbon, hydrogen, oxygen. Protein ada carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Certain protein ada sulfur and phosphorus. Right? Lipids, carbon, hydrogen, oxygen. Tapi the number of hydrogen atom lagi banyak daripada carbohydrate. Nucleic acid, alright, you ada belajar carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, sulfur, phosphorus. Let's check nucleic acid. Alright, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Sorry, tak ada sulfur, ada phosphorus. Okay, so this one, the elements, you need to remember the elements yang buat all this compound, because soalan suka tanya dekat paper 1. Alright, paper 1 bio. So, when we talk about this one, kalau water, it is inorganic because there is no carbon. But this one is all organic sebab ada carbon. And we studied, alright? You know the beza, apa beza monomer, apa beza dimer, and polymer. Okay, so you need to know apa polymer for carbohydrate. So polymer untuk carbohydrate, you belajar ada starch, cellulose, and glycogen. Alright, remember the arrangement. Kalau monomer, we call untuk carbohydrate panggil monosaccharides. Right, this one is just revision. Okay, so further kalau apa yang I cakap ni macam blur lagi, please revise back. Because you have a lot of chapters, you couldn't afford untuk revise semua ni at the last minute. Alright, now for the last part, I want to cerita kat you pasal proteins and nucleic acid. Right, before that, okay, just recall back. Monomer untuk protein adalah amino acid. Right, monomer untuk protein adalah amino acid. Amino acid tambah amino acid, kita keluar jadi dipeptide. Okay, dipeptide. Ini kita panggil peptide bond. Right, like I taught you in the last class, peptide bond. Okay, protein dalam badan you, they exist as polypeptide. Okay, polypeptide, dia panjang macam ni. And we have 20 different, right, 20 different amino acids. Nama-nama amino acid, you can have a look. We have valine, serine, leucine, alright? So, this like macam arrangement. Mungkin you ada amino acid serine kat sini, amino acid valine kat sini. The arrangement of these polypeptides, okay, the arrangement of this polypeptide determine the fate of the polypeptide. Determine the fates of the protein. Sorry, I'm having a trouble with my, okay. So, different protein ada different arrangement of polypeptide. Jadi, macam mana kita nak buat arrangement of these polypeptides? Siapa yang tentukan siapa dulu? Siapa dulu? Alright, let's say siapa yang tentukan ini serine dulu? Siapa yang tentukan ini valine pergi dulu? Alright, siapa yang tentukan arrangement of these amino acids? Penentuan amino acids punya arrangement, alright? Penentuan polypeptides punya arrangement coming from nucleic acid. Alright, nucleic acid. Which is nucleic acid you belajar ada dua, DNA and
RNA. Okay, in the previous class, you belajar the difference between DNA dengan RNA. Right? When we talk about nucleic acid, remember nucleic acid ini monomer dia. Dia ada sugar, phosphate group and nitrogenous base. Kalau dia deoxyribose, maksudnya dia kurang satu oksigen, then it is DNA. Kalau dia adalah ribose je ataupun oxyribose, dia adalah RNA. So kat mana kita boleh jumpa DNA dengan RNA ni? Okay. So this one, kalau kita cakap phosphate group dengan ribose sama saja. Semua monomer sama. Yang berbeza adalah this base. So perbezaan base ni yang akan menentukan perbezaan protein you. Okay, it's okay. Like kita belajar satu demi satu. Alright. So ini adalah arrangement of nucleic acid. Base dia sentiasa A pair dengan T, C akan pair dengan G. Okay, cara ingat aku tengok cikgu garang. Tapi ini adalah base yang you ada dekat DNA. Kalau base dekat RNA dia tak nak bawa timing. Jadi dia akan ganti dengan uracil. Right? Uracil. So, dalam sel you, okay, ini arrangement I tunjuk. Right, this one. Okay. Dalam sel you ada nukleus. Okay. Ini sel, ini nukleus. So ini you punya sel yang you ambil dekat pipi yang kita tengok tu. Lepas tu bawah mikroskop you boleh nampak nukleus. Right? Ini nukleus. Okay, you tak boleh nampak this structure of chromosome. So you nampak nukleus is very dense macam tu. Okay. So, kalau kita dissect, kita zoom in apa yang ada dalam nukleus ni, okay, you akan jumpa structure chromosome. So, chromosome ni sebenarnya dia adalah nucleic acid DNA yang coil. Okay? Sebab dia nak muatkan semua information dalam badan you dalam nukleus yang kecil ni. Jadi dia akan coilkan information. So kalau you zoom in lagi dalam tu, okay, zoom in lagi, okay, the structure ni kita dah discuss in the previous class, right? Kalau you zoom in lagi, you akan nampak lah this base. So dia lukis simple macam ni, right? Tapi you tahu ni, yang warna hijau ni adalah you ada phosphate dengan ribose sugar punya backbone. So ini adalah backbone. So kalau zoom in sebenarnya kat sini nampak macam okay, ni ada okay, connected like how I show dekat this arrangement, this one. So ni yang warna hijau tu. Okay, ini adalah base yang berbeza. Base. So this arrangement of base, let's say ini adalah adenine. Okay, ini adalah thymine, ini adalah cytosine, ini adalah guanine. Alright. Arrangement of this base, okay. So dalam nukleus you, okay, semua ni akan duduk dalam nukleus you kan. So ini nukleus you dalam ni. Okay, let's say you perlukan protein. Protein untuk, okay, let me tunjuk satu benda first. Okay. Okay, macam mana mata orang boleh berbeza? Ada orang warna mata dia biru, ada orang warna hazel, alright? Yang menentukan warna mata ni adalah structural protein. Okay? So, macam mana protein yang sama boleh menentukan warna mata yang berbeza? Sebab setiap orang ni ada DNA yang berbeza. Okay? So a person with blue eye color, okay, mungkin DNA dia, base dia adalah A, T, C, G, G. Semua ni dalam DNA dia. Okay, a person yang color warna mata dia macam ni, maybe the arrangement of DNA dia A, G, C, G, G. Mungkin beza satu this one boleh buat different color. And that's why
each one of you have different characteristic. Okay, mostly badan kita adalah dibuat daripada protein. Okay, now I'm going to tell you macam mana information daripada DNA kita translate kepada protein. Okay, dalam DNA kita tak semestinya encode untuk protein saja, ada banyak benda lain lah, tapi kebanyakannya adalah protein, alright? Because like we need protein dalam badan kita. So today you will learn process what we call as transcription and translation. Dua. Transcription and translation. So these two you will learn in this session. Then I'm going to send you soalan for you to try. Okay, so let's say this is your cell dekat mata. Sorry. Okay, let's say ini adalah sel dekat mata you. Okay, you have this cell. Okay, ni nukleus. You tahu dalam nukleus you ada this DNA. Right, DNA macam ni. Okay, so kalau zoom in you tahu monomer dia apa. Right, base. Each bases you know. Okay, so let's say this cell dia nak buat protein. Okay, you know protein, arrangement protein macam ni. Okay, dia kata dia nak buat protein untuk hasilkan warna mata. Contohlah, okay, protein yang buat ni. Ataupun keratin lah. Keratin adalah protein yang structural protein. Okay, kat rambut you ni, yang buat rambut you, okay, yang rambut you tu adalah protein nama dia keratin. So ini adalah sel rambut you, kita nak buat lebih banyak keratin, alright, nak buat lebih rambut. Jadi badan you akan mula tanya, macam mana kita nak buat protein ni? Apa arrangement dia? Sebab kita ada 20 amino acid. Macam mana arrangement of amino acid ni? We don't know. Tapi badan you tahu sebab badan you ada DNA. Dalam nukleus ada DNA. Tapi DNA ni dia contain sebab dia banyak sangat. Okay? Banyak sangat. So, part yang untuk buat keratin ni mungkin small part saja. Dekat sini saja. Alright? Dekat nukleus tu. Okay? Dekat you punya kromosom. Bukan semua. Okay? Dekat dalam satu kromosom tu ada information pasal mata, hidung, gigi. Tapi sekarang you nak keratin saja. Which is small part dekat sini saja. Jadi daripada DNA. Okay? DNA you ada double stranded macam ni. Okay. First thing dia akan unwind. Alright, ini wind. Maksudnya dia double helix macam ni, dia berpusing. So dia unwind, dia akan buka dia punya strand dia. Okay, daripada strand berpusing macam ni, dia akan buka. Okay, bila dia buka, dia akan copy. Let's say base kat sini. Okay, kita zoom in lagi. Let's say base kat sini adalah adenine. Okay, kat sini thymine, kat sini thymine lagi, kat sini cytosine. Okay, let's say ini adalah information untuk kita buat keratin. Okay, ini adalah information. Tak cukup sebenarnya. Kat sini dia tambah lagi G-U. Sorry. Dia DNA jadi dia tak boleh ada U. Sini adalah G lagi. Okay, A-T-T-C-G-G. Okey, ini dalam DNA, dalam nukleus. Tapi DNA ni sebab dia besar sangat macam ni, dia tak boleh nak bawa keluar information dia. Dia tak boleh nak sebab dia dalam nukleus. Jadi dia akan transcribe. Alright, this is the first process yang you belajar. Dia akan transcribe. Transcription process. Okay, transcription process adalah kita copy semua benda ni kepada mRNA. RNA, messenger RNA. Jadi kalau messenger RNA daripada adenine, okay, messenger RNA dia nak bawa thymine kan? Okay, patutnya aku tengok tapi dia RNA jadi dia tak mau thymine, jadi dia bawa uracil. Okay,
Kalau timing kat sini, dia akan bawa A. Timing kat sini, A. C kat sini, dia akan bawa G. G kat sini, dia akan bawa C. Okay, ini G ni tadi. So, G kat sini, dia akan bawa C. So, dapatlah mRNA awak macam ni. Okay, mRNA. So, dia punya base dekat mRNA ada U, A, G, C, C. We say it is complementary. Okay, dia tak sama, dia complementary. Okay, daripada information ni, sekarang ni mRNA ni satu strand je kan? Macam benang, satu helaian benang macam tu. Jadi helaian benang ni dia boleh keluar daripada nukleus melalui, okay, kat nukleus U ada bulat-bulat ni, kita panggil nuclear pore. Right? Nuclear pore. Jadi dia pun berenanglah keluar. Berenang keluar. Macam ni. Sekejap I try. Okay, yang ni dia ambil. Tu. Lepas tu dia pun berenang keluar. Okay, dia keluar. Okay. Alright. Bila dia berenang keluar, okay, bila dia berenang keluar, kat mana mRNA ni akan pergi? Autocare kat mana dia akan pergi? So, bila you recall balik chapter organization, okay, cell biology and organization. Oh, sorry, dah terlari dah sini. Okay. Okay, cell biology. Organism apa yang bertanggungjawab untuk sintesis protein? Yang you perlukan sekarang protein. Alright? Yang bertanggungjawab adalah ribosom, kan? Ribosom sintesis protein. Nak jumpa ribosom kat mana? Ribosom you boleh jumpa dekat rough endoplasmic reticulum. Alright? Itu kita panggil attached ribosom. Ada juga free ribosom kat cytoplasm yang lain. Tapi sekarang ni adalah attached ribosom. You need to understand this one very carefully sebab dia sama macam chapter 5 yang you akan belajar next. So, ni rough endoplasmic reticulum. Okay, dekat rough endoplasmic reticulum ada ribosom. Okay, ribosom attach kat sini. Jadi, mRNA ni dia akan mRNA ni dia akan berlari pergi, bukan dia tak berlari. Dia just akan pergi dekat ribosom kat sini. Okay, so sekarang ni I zoom in apa happen dekat ribosom. Okay, so let's say ini what happen. So bawah ni adalah rough endoplasmic reticulum, lumen yang dekat dalam ni. So kat atas ni adalah ribosom. Okay, ribosom. Okay, ni I zoom in apa yang happen kat sini. Okay, now you got your mRNA. Okay, so this adalah mRNA you letak kat sini. Okay, mRNA, the information mRNA tadi you ada UAA, GCC. Alright, sekarang ni UAA, okay, you ada UAA, GCC. Okay, ribosom dia akan translate code mRNA ni. Alright, so next process is what we call translation happen here. Translation. Okay, ribosom dia akan baca ni ikut 3. Alright, kita panggil ini adalah codon. C-O-D-O-N, codon. So, ribosom akan baca UAA. Surrounding ribosom, okay, siapa yang akan letak amino acid, kita ada another structure, kita panggil tRNA. Alright, this one is a bit beyond your syllabus, but you need to really understand untuk you faham, okay. So, tRNA. Translate RNA. So, tRNA, okay, dia RNA. So, maksudnya dia ada base, dia ada ribosugar, ada phosphate, jadi dia ada base. Tapi this RNA, let's say lah this structure, okay, tRNA. So, let's say structure dia like this one, okay.
tRNA ni, setiap tRNA ni dia ada name tag dia masing-masing. Alright, dan setiap tRNA dia bawa dia punya own amino acid. Okay, dia bawa dia punya own amino acid. Jadi you ada pelbagai jenis tRNA. So contoh ini tRNA yang bawa amino acid, nama dia serine. Okay, you ada another tRNA yang bawa amino acid nama valine. Okay, you ada tRNA yang bawa amino acid mungkin nama cysteine. Alright, this one I think you ada a few amino acid dalam textbook you that you need to know. Alright, okay, ini semua tRNA yang bawa. So tRNA dia ada anti-codon dia. Alright, ini adalah codon, let's say UAA. So dekat tRNA, okay, dia ada kod dia juga. So UAA, let's say sebab dia RNA, jadi dia tak bawa thymine, dia bawa uracil. So ini adalah AUU. Okay, let's say yang sini dia ada CGG. Okay, dia RNA yang AUU, ini tRNA dia CGG. Okay, let's say ini tRNA dia ACU. Okay. So, jadi bila ribosom ni, okay, bila ribosom ni nak translate, okay, dia baca kat sini UAA. Jadi dia translate, dia akan translate complementary. So kalau ini U, translate dia adalah A. Okay, kalau ini A, translation dia adalah U. Okay, sebab dia RNA, dia di luar. Kalau dia DNA, complementary dia adalah thymine. Tapi sekarang ni, it's outside, it's RNA. So you translate A jadi U. So A, okay, translate A ni apa complementary kepada A? Okay, complementary, sorry, bukan translate. Complementary kepada A adalah U. Complementary kepada A adalah U. So you baca tiga ni. So ribosom akan tanya, okay, siapa tRNA yang pegang AUU? Lepas tu this one dia akan macam, oh it's me, saya. So dia akan, okay, let me try again this one. So dia akan bergerak, bawa sekali, okay, saya. So dia akan datang sini, bawa sekali serine dia ni, okay. So dia akan drop serine here. Okay, dia akan drop. Okay, then dah habis baca kat sini, okay, mRNA ni akan bergerak lagi. Okay, so you dah habis baca UAA, sekarang ni dia baca GCC. Okay, kalau you nak apa complementary dengan GCC, so G adalah C, C adalah G, alright, C kalau complementary pada ni adalah G, so CGG. So ribosom akan tanya, tRNA siapa yang pegang CGG? Lepas tu this tRNA dia macam, oh it's me. Alright, so dia akan pergi gerak. Sorry, dia gerak datang kat sini, dia akan bawa sekali valine. Alright, amino acid valine. So dia akan drop amino acid valine kat sini. Okay. So, kalaulah mRNA you panjang lagi, right? GCC, ATG, bla bla bla, AUG, bla bla panjang. Jadi, you akan dapat this chain of amino acid. Okay, last sekali you akan dapat this chain of amino acid. This process, ribosom yang tolong translate. Okay, mungkin you akan dapat, alright. So, akhir sekali, you akan dapat serine, okay, valine, ni, okay. So ini adalah polypeptide chain. This polypeptide, okay, dia akan masuk dekat rough endoplasmic reticulum. Okay, rough endoplasmic reticulum akan tolong transport polypeptide ni pergi dekat Golgi apparatus. Okay, sekarang ni you dah dapat chain macam ni. Okay, tapi sebab dia berharga, jadi kita akan masuk dia dalam vesicle. Okay, vesicle. Okay, tak apa. This one you akan belajar later on next chapter. Kita panggil this one adalah
transport vesicle sebab very precious. Polypeptide ni yang adalah produk, jadi sangat precious. So transport vesicle akan bawa pergi ke Golgi apparatus, right? Golgi apparatus macam ni. So dia akan pergi here, dia akan gerak, okay, sekalilah dengan vesicle macam ni, dia akan gerak masuk dalam ni. So bila polypeptide ni masuk dalam Golgi apparatus, Golgi apparatus dia akan modify. Okay, itu function of Golgi apparatus. Dia akan modify. Lepas dia siap modify, maksudnya mungkinlah kena tambah chain sikit, bla bla bla. Dia akan modify, dia akan package. Okay, dia akan masukkan dalam vesicle, another vesicle. Sekarang ni dia dah cantik. Okay, mungkin dia tambah sikit kat situ. So polypeptide you dah lawa. Okay, dah dimodified. Macam kereta kan, dah modified. Okay, lepas tu dia tolong transport. Okay, transport. Transport tu maksudnya it's channel around here lah. Okay, dia tolong transportkan these polypeptides. Dan these polypeptides yang dah modified, okay, beza yang dekat dalam ni, vesicle yang pertama ni, polypeptides yang datang daripada rough endoplasmic reticulum, dia tak modified, unmodified. Tapi bila dia dah pergi dekat Golgi apparatus, sekarang ni dia dah modify, this one kita panggil secretory vesicle. Secretory vesicle. And secretory vesicle ni, okay, dia yang akan bawa keluar daripada plasma membrane. Dia akan bite off. Alright, words dia adalah bite off. So dia akan infuse sekali dengan plasma membrane. Okay, so dia akan keluarkan polypeptides you. Now polypeptides you dah panggil protein. Bila kat sini you dah panggil dia modified protein. Now it's dah, maksudnya kalau polypeptides ni sampai dekat Golgi apparatus ni, dia yang tolong lipatkan jadi chain, jadi macam how protein yang you nak. So this one lah yang akan jadi keratin rambut you. Okay, arrangement of this one, okay. So, arrangement of this one datang daripada DNA. So, kalau you tengok tadi, kalau kita translate, kalau kita baca mRNA, let's say UAA ni tadi, so bila you translate, dia akan jadi AUU. So, this one adalah sama dengan DNA. Okay, cuma macam UU ganti dengan TT. So, sekarang ni GCC, you baca dia jadi CGG, ini sama dengan the strand yang dalam DNA. Okay, let's have a look at figures yang, okay. So, you nampak kat sini, okay, this one adalah proses transcription dalam DNA. Proses transcription, okay. So, ada all these bases, C, G, U, A, G, U, bla bla bla. So, you transcribe. First kali you transcribe, pergi dekat mRNA, jadi mRNA. So, kalau ini G, transcribe jadi C. Kalau ini C dekat DNA, okay, kalau ini C, sorry. Okay, kalau this C, kita transcribe jadi G. Kalau A, U, sebab dia RNA dia tak bawa timing. So sekarang nampak dia bawa C, A, C, G, U, A, A, A. Semua ni kita cakap complementary kepada base pair kat sini. Complementary. It's not similar, it's complementary. Okay. This one, mRNA keluar daripada nukleopore. Okay. Pergi dekat ribosom. So ribosom boleh ada dua. Sama ada free ribosome atau attached ribosome. So free ribosome yang ada dekat cytoplasm biasa. Ini untuk ribosome yang buat protein untuk digunakan dalam sel. Yang attached ribosome yang dekat rough endoplasmic reticulum adalah kita untuk guna di luar sel. So you nampak this tRNA semua bawa amino acid masing-masing dan dia semuanya ada nama dia sendiri.
Okay, bila mRNA masuk dekat ribosom, okay, kita akan baca this one adalah codon. Okay, ini anticodon. So kalau dekat sini adalah GUG, so dia tanya, siapa tRNA yang bawa CAC, complementary kepada ini. So amino acid tRNA yang bawa tu akan pergilah letak sampailah you dapat polypeptides yang macam ni. Alright. These polypeptides adalah protein. Dia dah habis, dia pun keluar. So kosong kat sini. So dia pergilah cari amino acid yang lain. So this is what makes each individual difference. Okay, this is how the genetic contents from DNA being translated to protein. Okay, in your textbook you will see this simple diagram, but I hope you now understand. Alright, this is the amino acid that I think you need to know lah. Tyrosine, arginine, methionine. So cara nak tengok amino acid, different amino acids lagi, 20 lagi, like this one. Alright, you ada methionine, threonine, valine, phenylalanine. Right, you ada nama-nama ini. Ini adalah all amino acids and each arrangement adalah different. Next, alright, arrangement ni kena betul. I will tell you in the next class macam mana kalau you tukar satu amino acid ni, okay, macam dalam red blood cell you, okay, untuk buat structure of red blood cell, berapa pentingnya arrangement ni. Kalau you tukar satu daripada normal red blood cell, dia takkan jadi structure macam ni, dia akan jadi sickle cell. Right? Okay, this one we will learn later. I love to tell you about this story because it's connected with malaria macam mana. Alright, so this one, the exercise that I give to you, okay, I'm just tunjuk kat you. Alright, this is the exercise that I give. You need to answer this exercise by, maksudnya you kena belajar on your own, okay. So I'm giving you this code, but this one adalah sebab dia ada T, ini adalah DNA code, okay. Each code TGA, let's say TGA macam ni, okay, you kena cari yang complementary. Complementary kepada TGA, T adalah A, alright. Complementary kepada G adalah C, okay. Contoh macam ni. Okay, complementary kepada T adalah A. Complementary kepada G adalah C. Complementary kepada A, kalau dia mRNA jadi dia tak ada T, dia U. So ACU. Right? ACU. So you tengok kat sini mana ada ACU. Ni kan ACU. So J. So J. Okay. AAA akan jadi UUU. So UUU kat sini A. So translate semua benda ni, alright, this one adalah coding yang ada dekat DNA you, okay, you translate dia kepada mRNA dan each mRNA tu, alright, akan carry each word, alright, this one like secret code that I send to you. So you habis jawab ni, let's say you dapat ni apa yang I tulis words kat sini. So let's say lah I tulis Ferguson, let's say lah. Okay, yang ni I tulis adalah Ferguson. So pergi dekat Google Meet, pergi dekat Google Classroom you, write this word and submit. Alright, submit. So kalau words ni betul, then I know you attend my class, you actually listen to the class and I only accept attendance based on you punya jawapan. Okay, so I'll see you tomorrow class. Thank you for listening.